ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଯେଉଁ ରେସିପି ପୁରୀ ଫେମସ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଲମା, ଯେଉଁ ଡାଲମା କି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଖାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏମିତି ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଡାଲମା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଫେମସ୍। ଆଉ ପୁରୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଡାଲମା ଅତି ପ୍ରିୟ। ପୁରୀ ଲୋକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବି ଡାଲମା ବହୁତ ହି ପ୍ରିୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଡାଲମାଟା ଆଜି ବନେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏତେ ବାସ୍ନା ଏ ଡାଲମାର, ଏ ବାସ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରା ମହକିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲମା ବନେଇବା ପାଇଁକି ତ ମୁଁ କିଛି ଏଠି ନେଇଛି ମନ ପସନ୍ଦର ପରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କିଛି ପରିବା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁରୁ ଏ ଆଗପଟଟା କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଏଠି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଦେଶୀ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଯେକୌଣସି ପରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏ ଡାଲମା ରେସିପିଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆକିରି ବନିଥିଲା। ତ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମନ ଭରି ଖୁସିରେ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଏ ରେସିପିଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ ପସନ୍ଦର ପରିବା ନେଇଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ ଆଉ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ କିଛି ପୋଟଳ, ଏସବୁକୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି କାଟିକି ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପରିବା ସବୁ ପକାଇକି ହଳଦୀ ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣ ଡାଲମା ବନେଇବେ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଛୁ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ମୁଗ ଡାଲି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ହରଡ଼ ଡାଲି ଭଲସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଡାଲି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଡାଲମାକୁ ଛୋଟ ବଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବାସ୍ନାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ ବାସ୍ନା। ଏଇ ବାସ୍ନା ଆପଣ କୌଣସି ବି ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଲଗା କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସବୁବେଳେ ଏଇ ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଏ ମସଲାଟା ସବୁ ତରକାରୀରେ ବନେଇକି ପକାଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କିଛି ମୁଁ ଦେଇଛି କ'ଣ, କିଛି ଡାଲଚିନି, ଜାଇତ୍ରୀ, ଚକ୍ରଫୁଲ, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ ଆଉ କିଛି ଲବଙ୍ଗ। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ପୁରା ହାଲକାରେ ୟାକୁ ଭାଜିବେ। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକାଇ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଟିକେ ପତ୍ର କଡ଼ କଡ଼ ହେଇକି ହେଇଯିବ, ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେବ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଭାଜିବେ। ଭଲସେ କହିଲେ ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ହାତରେ ମକଚିଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଡ଼ ମଡ଼ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏ ଗୁଆ ଘିଅଟା କେମିତି ବନେଇଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୁଆ ଘିଅ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଫାଳ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନଡ଼ିଆ। ତ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦିହରେ ପ୍ରଥମେ ହାଲକାରେ ଭାଜିବା। ଯେତେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଜିବେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଭାଜି ସାରିଲେଣି, ଅଳ୍ପ ହାଲକାରେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲମା ବି ଅଧା ଅଧୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାଇଗଣକୁ ପକାଇଦେବା।
बाइगण पकई सारा पर आम नेक्स्ट प्रोसेस कौन करवा आम जो सुखिला मसलाटा भाजिकी रखी ताकू आम ये पकईद हाँ सांग मैंने सुखिला मसला देहरे मुझे चक्रफूल भी पकईची ये भाजिकी ये देखो रखी थंडा हो जाइए जेहेतु ये मिक्सी जार आम अलग बाटण बाटा अलग मसला तो प्रथम यहीटा पेशी नवा तो ये दर दर खंड कर रखिए पूरा पाउडर बनइबेनी तो ये साइड रखीदेली दर दर खंड करिकी तापर ये जो नड़िया को भाजी थे से मिक्स जार में मुझे नड़िया भजा को नहीं जाइए तापर ये आम अलग किसी भी आड करवा सांग मैंने ये डालमाटा जगन्नाथ पूरा प्रिय डालमा आपण निश्चिंत गोटे थर ट्राए करेंगे तो ये मुझे काजू किसी चारुमगज किसी अदा आउ ये किसी कंचा बादाम अल्प कंचा बादाम देती स्वादटा बहुत बढ़ेब तो ये देखो टिके पानी देकी चिकन की बाटी नवा तो ये भल से बाटी नहीं तापर कौन करवा ये तरकारी जो आम डालमा बसई डालमा पूरा बढ़िया से सीझीगला तो ये कौन करवा ये पेस्ट को देदेबा तो ये जो आम बाटिकी रखी ये जो आम पेस्ट को जो देले सेटा गोटे मिनिट 2 मिनिट फुटेबा जेहेतु अदाटा देचे अदा और कंचा बादाम सेटा नले बासिब तो ये देखो अल्प टिके पानी दे देचे तो ये आम आपण जो डालमा मोटा कि पतला करेंगे आपण हिसाब से क्वांटिटी हिसाब से मोटा पतला करें तो ये देखो पानी दे सारापर ये गोटे फुटण आसीगला तो ये कौन करवा आम आपको बिल्कुल बंद करें आरपट गैस को बसईदे से फुटुव सेमती तो सेटा बसई देकी आम एपट गैस रे गोटे कड़े नहीं नीचे एबे आम छुंक मारिबा छुंक पाई मुझे व्यवहार करची खांटी गुआ घी जो घीटा कि मुझे प्रस्तुत करसी घीर देखिले केते बढ़िया बास्ना ये घी आ घीटा केमती देखा जाउची सांग माने मते कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जनइबे आ चैनल विजिट करी ए रेसिपीटा भी देखि परिबे घी हल्का गरम हो गलानी एबे आमे किछि सुखिला लंका दबा सुखिला लंका पर ये देखो ये फुटणटा भी मुझे प्रस्तुत करची आधे मेथीर भाग टिके कम अच्छी आउ ये पान मधुर भाग टिके अधिक अच्छी तो ये कौन करवा ये फुटण को पकईकी भल से फुटे नवा आपण चाहिए ये सोरिष आड करें जीरा आड करें किंतु मुझे पंच फुटणटा निजे बनई तो ये देखो बाहर जो पंच फुटण आसूँ मेथी भाग टिके अधिक रोचे तो ये देखो तापर मुझे 2टा टमाटर छोट छोट काटी देची तापर मुझे गोटे चमच काश्मीरी लंका गुंड देची आपण चाहिए जिते परिवा सिझाऊले से टमाटर पकई पारे तो ये देखो टमाटर पूरा नरम हो गला गैस फ्लेम लो करके टमाटर को भाजबे तापर ये डालमा को ढाली देची केते बढ़िया से बास्ना आसूची सांग मैंने आपण गोटे थर बनइले आपण सबु बड़े ए डालमा ही बनइबे पियाज रसुण तो बिल्कुल आपन को खाया इच्छा ही हबनी एते सुंदर आ ये जगन्नाथंकर एते प्रिय ये डालमा आपण सबुले चाहिए कि आम ए डालमा ही बनइबा तो देखंतु मु कड़े रे छुंक मार सारा पर टिके डालमा तादर ढाली की ये हांडी को ट्रांसफर करनी कहीं जेहेतु बेसी गुड़ाए अच्छी कड़े तो जगह हेनी से हांडी को ट्रांसफर करनी तापर ये गोटे फुटण 2 फुटण फुटे सारापर आम जो सुखिला मसला बनई ताकू आमर एपटे बास मसला कहती तो से बास मसला को मुझे 1.5 चामच देची देकी भल भाव आपड़ सांगे सांगे पकई सारापर सांग मैंने ध्यान रखिए सांगे सांगे पकई सारापर ढांकिणी घोड़ी देवे जमी बास्नाटा बाहर को न जाए तापर घोड़े सारियार 10 मिनिट पर ये भजा जीरा लंका गुंड देची बेसी जेहेतु आम ये रागर व्यवहार करूना अल्प रागर व्यवहार करूँ तो मुझे जीरा लंका गुंड देची सांग मैंने ये देखूँ डालमार ये मु बेसी परिवा को टिके चापिनी परिवा गोटा गोटा ही अच्छी आपण चाहिए परिवा को ये टिके चापिदेवे जेहेतु आम ये जगन्नाथ पाखे ये भोग लगे आ जगन्नाथंकर यहाँ प्रिय डालमा तो सेठी कौन हुए पुरी रे एठी परिवा गुराक चपा हुए ना भोग लगी सारा पर चपा हम तो मुझे देखूँ केते बढ़िया से बनिकी रेडी हो गलानी सांग मैंने आज ये रेसिपी आपण मानकु केमती लगिला मते निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे जणेबे आज पे एतिकी रहुची पुणी देखा हबो नुआ एक रेसिपी सहित जय जगन्नाथ।